ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुची। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स कॉमर्स साइंस पिला मानन को पाई इंग्लिश रो गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला माने आगो को इंटरनल एग्जाम अछि। इंटरनल एग्जाम को आखि आगे रखी गोटे सुंदर वीडियो उपस्थापन करुछि जाकि परीक्षा आसीबा सुनिश्चित। पिला माने देखो इंटरनल परीक्षा रे प्रोज रे माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, पोएट्री रे daffodils, स्टोरीज रे आसीबो दी डॉक्टर स्वार्ड एंड नाइटिंगेल एंड दी रोज। पिला माने मो वीडियो रे मोर पूर्व वीडियो रे उपस्थापन करतली केते मार्क आसीबो साधारणतः आउथरे कहि दोछु। एक मार्किया ऑप्शन वाला 5 टा आसीबो 5 मार्क, ता सहित 3 मार्किया 5 मार्किया थिबो क्वेश्चन 2 मार्किया 5 टा थिबो, ता भितर हमको 3 टा करते पड़ियो 2 3 6 मार्क एवं 3 मार्किया 5 टा देथिबो, ता भितर हमको 3 टा करते पड़ियो 9 मार्क। 9 6 15 5 20 टोटल 20 मार्क रो परीक्षा हबो एवं परीक्षा रे 45 मिनिट समय देथिबो। आज मो गोटे बहुत सुंदर क्वेश्चन गुडी उपस्थापन करूची जाकि इंटरनल परीक्षा रे निश्चय आसीबो। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कहिछि Why had Jesse Owens come to Germany? Jesse Owens कौन पाई जर्मनी को आसी थिले? एटा माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो आसी अछि। टू प्ले फुटबॉल, टू प्ले क्रिकेट, टू पार्टिसिपेट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स, टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स। उत्तर पिला मान होची टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स। ए जो बर्लिन ठारे जो ओलंपिक क्रीड़ा होतला से क्रीड़ा रे भाग नेवा पाई जेसी ओवेन्स जर्मनी को जासीतले। तृतीय क्वेश्चन व्हाट डज एन एंग्री एथलीट डू? व्हाट डज एन एंग्री एथलीट डू? ये भी पिला माने सही ओलंपिक माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो आसी अछि। ऑप्शन अछि जे काहे कि जन एथलेटिक प्लेयर रागी जाए। ऑप्शन एन एंग्री एथलीट इजीली विन दिस मैच, एन एंग्री एथलीट बिकम्स लूजर, एन एंग्री एथलीट मेक्स मिस्टेक्स। ऑल दी अबव। उत्तर पिला मानुची व्हाट डज एन एंग्री एथलीट डू? उत्तर होची एन एंग्री एथलीट मेक्स मिस्टेक्स। नंबर 3 क्वेश्चन द पोएट सॉ द daffodils। जो कवि daffodil गुडी को कोउटी देखिथिले? ऑप्शन along the margin of a bay, by the side of a pole, by the river side, in a garden। एटा बहुत इजी क्वेश्चन छुआ। along the margin of a bay। Other the poet saw the daffodils along the margin of a bay। Number IV what wealth this saw to be had brought? What wealth this saw to me had brought? एटी कहिछि by wealth। wealth the poet means wealth रो मीनिंग कोन अछि? ऑप्शन हैप्पीनेस, गुड, प्लेजर, मनी। उत्तर जो पिला माने wealth means happiness। नेक्स्ट क्वेश्चन एज ए डॉक्टर रमन वाज ए डैश। एटा डॉक्टर स्वाड वासी एज ए डॉक्टर रमन वाज डैश। ऑप्शन वन ऑफ द इक्वल्स, ए मैन विथ ए डिफरेंस, सम व्हाट फाइन, हेल्ड इन ए हाई स्ट्रीम। उत्तर होची हेल्ड इन ए हाई स्ट्रीम। वर्तमान पिला माने एक मार्क आलोचना कली। वर्तमान 2 मार्किया देखो आंसर दी 3 ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन। 5टा देइछि हमकु 3टी करिया पई पड़िबो। प्रथम क्वेश्चन को जी व्हाई वाज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस? व्हाट डज दिस रेफर टू? पिला मन देखो एई क्वेश्चन टी दी ओलंपिक प्राइज रो आसी, दी ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो आसी अछि। एठी दिस मीन्स होची हिटलर को विषय दिया जाइछि। तार अर्थ होची जेसी ओवेन्स हैड कम टू बर्लिन ऑन दिस ओनली विथ गेम इन माइंड्स। जेसी ओवेन जेतबळे आस्तिले बर्लिन को तांकर खेल भाव मनोभाव थिला। ही वाज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट दिस इन हिज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ता मानोची से केबे जो हिटलरंकर जो चिंताधारा थिला, जो जातीयतावादी चिंताधारा थिला, सेतिबोधी से केबे गुरुत्व देनले। दिस मीन्स हिटलर्स आर्यन सुपरियरिटी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि व्हाई वाज ओवेन्स
determined to beat lose long. Eight of the greatest Olympic prize was Owens was determined to beat lose long because he knew that he was a Negro, and against this backdrop, he would tear Hitler's Aryan superiority theory to pieces. তারপরে কইছে how did Luzlong help Jesse Owens in qualifying for the final jumps? কিপরি লুজলং তো জেসি ওয়ান जो दुईटा अटेम्प्ट रे फेल हेइतरे किमती तृतीय अटेम्प्ट रे क्वालिफाई कले कोन से लुजलंग किपरि हेल्प करतले जेसी ओवेन्स को फाइलम जोरे पार करिया पई से क्वेश्चन टी आसी पिला माने उत्तर होची लुजलंग सजेस्टेड ओवेन्स टू ड्रॉ ए लाइन a few inches at the back of the board and aim at making the takeoff from there. This suggestion really worked and helped Owens in qualifying for the final jumps. Next question, when and where did the poet see the daffodils? जो कवि daffodil को केतबळे कोठी देखितले मनोद पिला माने जे when the poet was wandering like a lonely wood by the side of the lake, he saw the daffodils beneath the trees and beside the lake. Last question, why did the poet consider the daffodil a jacund company? The poet considered the daffodil a jacund company because of the spectacular sight of sparkling dancing waves of the lake and daffodils giving him immense pleasure. एबे पिला माने 3 मार्किया क्वेश्चन कहिछि आंसर द फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चंस 3 मार्किया 3टा करिया पई पड़िबो 5टा ऑप्शन देइथिबो प्रथम क्वेश्चन कहिछि व्हाई डिड द पेशेंट विजिट डॉक्टर रमन व्हेन दे आर होपलेस जेतबळे लोक माने केतबळे आसंती ना जेतबळे लोक माने हेल्पलेस हेयांती सेतबळे माने काहे कि रमन पाखु को आसंती डॉक्टर रमन पाखु. The patient visited Dr. Raman only when they become serious because they were not willing to pay him his visiting fee of 25 rupees at an initial stage. Besides, they did not feel the necessity of going to the doctor unless they found themselves in critical conditions. Next question koichi, he had never faced a situation like this. He had never faced the situation like this. Throw the light on this situation. एटा भी सही डॉक्टर सुवाडू आसी अछि. Dr. Raman advised his friend Gopal not to stress himself. The latter was his friend. Torn by impatience, he asked his friend if he was going to die and requested him not to hide it from him. Dr. Raman found himself at a loss. He sat back in his chair. This was the situation he had never faced in his life. Next, how did Dr. Raman get the information that Gopal was ill? जे किपरि डॉक्टर रमन इंस्पिरेशन पाइथिले तांको बंधु गोपाल असुस्थ थिले. Dr. Raman found it difficult to get out of his hectic schedule. This made him forget his friend's failure to visit. Though 3 months had already elapsed, this fact struck him when he noticed his friend's son sitting on a bench in the consulting room. It was one morning, crowded with patients. When removing into the operation room, Dr. Raman inquired him about the purpose of the visit. Then he learned from that Gopal was. So देखो 3टा क्वेश्चन पे डिस्कशन करतली आ 2टा क्वेश्चन पड़छि नाइटिंगेल एंड द रोज रो क्वेश्चन होछि हाउ डज द नाइटिंगेल वंडर एट द मिस्ट्री ऑफ लव. तार अर्थ होछि द नाइटिंगेल सिंग्स लव सॉन्ग ब्यूटीफुली नाइट आफ्टर नाइट. शी नोज दैट लव इज सो डीप एंड सिंसियर, सो प्रीशियस एंड pious. She hears the pathetic cry of young student. It makes the nightingale realize that love is precious and it is dearer than pearls and pomegranates. It can neither be purchased
in the market, nor can be waited out in exchange for gold. Last question କହିଛି, why did the nightingale decide to get a red rose at the cost of a life? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଭେରି ହେଉଥିଲା। why did the nightingale decide to get a red rose at the cost of a life? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ରିଡ଼ିଂ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ଉତ୍ତର କହିଦେଲି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ବଛା ବଛା 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୋଟ୍ ସହିତ ତୁମ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ତେଣୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁଥିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ୱାଚ୍ କରୁଥିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଦି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଥଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ to pay for red rose. Life is dear in all, yet love is better than life. What is the heart of a bird compared to the heart of a man? In our opinion, love is more valuable than material wealth and happiness. Life is eternal, and so he decided to get a rose at the cost of a life. ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ କହିଦେଲି। ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।